ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରେ ଆମେ ମାଲିକ ହେଇପାରେ ଆ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯିଏ ବି ଛୋଟ ରୋଲ କରି ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଛୋଟ କଥା ତାକୁ କଟୁ ବଚନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ନଜର ଦେଖିବା ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିନେମା ଲୋକମାନେ ଆସୁନଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କପି ସିନେମା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି। ସେମିତି ଯାତ୍ରାଟା ବଢିଆ ଚାଲିଥିଲା ଯଦି ଏମିତି ହବ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ରହିବ ଆମେ ନଗଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ନଗଲେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ମୁଁ ପିୟୁଷକୁ ନେଇ ସିନେମା କରୁଛି ଆଗକୁ ପିୟୁଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭଲ କଳାକାର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲେ ତ ସିଏ ପିୟୁଷ କାହିଁକି ବସିକି ରହିବ ସିନେମା କରିବ। କଳା ଜଗତରେ ସେମିତି କିଛି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ ବଦନ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଥିଲା କିଛି ହେଇନଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଇଏ ଚାଲିଛି ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାର ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ଉଭୟ ଯଦି ନ ରହିବେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି। ନା ମାଲିକ ନ ରହିଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି ନା କଳାକାର ନ ରହିଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି। ଦି ଜଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ମାଲିକ ଆଉ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖିବା ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଯାତ୍ରା କରୁଛେ ସେ କଳାକାରକୁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଲାଇଟ ଲଗେଇଦେଲେ କି ସଜାସଜି ଟେଣ୍ଟ ସଜାସଜି କରିଦେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି। ଯୋଉ କି କଳାକାର ରହିଲେ ବଡ ବଡ କଳାକାର କିଏ ରହିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ଉଭୟଙ୍କ ବିନା କଳା ମଞ୍ଚ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ନ ରହିଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆମର ଏମିତି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ କଳାକାରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବାରେ କୋଉ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ କଳାକାରକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଅସମ୍ମାନ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କାମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭିତରେ ଝାମେଲା ଚାଲିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ କଳାକାରକୁ ଛୋଟ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖୁନୁ କି ତମେ ଆମେ ମାଲିକ ବାବୁ ଡାକ ଏସବୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବିନା ସମ୍ମାନ କିଏ କାମ କରିବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନିଚା କରିକି ଆମେ କାମ କରିକି ଏତେ ଆଦା କରିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦବା ଅସମ୍ମାନ କାହାକୁ କରିବାନି। ହୁଏତ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଦେଇପାରେ ଆମେ ମାଲିକ ହେଇପାରେ ଆ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯିଏ ବି ଛୋଟ ରୋଲ କରିବି ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଛୋଟ କଥା ତାକୁ କଟୁ ବଚନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ନଜର ଦେଖିବା ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆମ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ନାହିଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେଟା ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କଣ ନେଲେ କଣ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଇଏ ନେଲେ ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି କହିବି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କହିବୁ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟର କୁ କେମିତି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେ ଉପରେ କହିପାରିବୁ ଆଉ କିଏ ନେଲା ଫେରେଇ ଦେଲା କିଏ ଆସିବ ନ ଆସିବ କଣ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କଣ ଇଏ ଥିଲା ସେସବୁ ଉପରେ ଏତେଟା ମୋର କହିବାଟା ଠିକ ହବନି ମୁଁ ଏତେଟା ଜାଣିନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ପିକ୍ ପଳେଇଲାଣି ଏ କଥାଟା ଆମେ ଯଦି ଠିକ ରହିବା ସବୁ ଠିକ ରହିବ ତ ଭିତରେ ବସିକି ସମାଧାନ କରିଦବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସମାଧାନ କରିଦବା କଥା। ଏତେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆସିକି ଅସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ କଣ ହଉଛି କଥାଟା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିନେମା ଲୋକମାନେ ଆସୁନଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କପି ସିନେମା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେଣି। ସେମିତି ଯାତ୍ରାଟା ବଢିଆ ଚାଲିଥିଲା ଯଦି ଏମିତି ହବ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ରହିବ ଆମେ ନଗଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ନଗଲେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ତ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବସିକି ସମାଧାନ ହେଇଯିବା ଦରକାର କଳାକାର ଆଉ ମାଲିକ ସଂଘ କଳାକାର ସଂଘ ଇଏ ସବୁ ଏତେ ସବୁ ଇଏରେ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ସମାଧାନ କରିଦବା କଥା। ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସିଏ ବି ଜଣେ କଳାକାର
कौन कहीदेला किए नहींगला किए माड़ खाईगला किए न खाइला ये सब आम जो देखुचे केते सत्य केते मिछ आम जानी तो समाधान करदे कथा कला जगत रे सेमिति किछि कास्टिंग काउच नाही जोटी काहाकू गोटे कौन बदन एत वर्ष ला से चला किछि होई नतला जे गोटे इश्यू चलीची ता भीतर गोटे बाहर करदा जेमि मनोज मिश्र गोटे झगड़ा चलतला ता भीतर कि गोटे आसी मनोज मिश्र नाम कही गला सेमती सेमती हुए ता माने नु जे से संगे संगे से घटना घटिला घटना थिला को कालू कौन थिला कौन नाही से सही समय घटना बाहर करी से समय ताकू कही दिखती किंतु सेमती किसी कास्टिंग एक्टर मानकर आई कला लाइन लोक मानकर सेमती किसी कास्टिंग कास्टिंग भूल धारणा भूल कथा स्वामी तो अभियोग आणुचंदी ताकू नै कि खाली सी अभियोग आननांदी आउ जोन अभियोग आणचन विश्व दरबार शुणु ए कथा गुरा सिनेमा ए जो कलाकार बा प्रयोजक अच्छी जो मैंने पचारे से बेटर कहे आम से विषय एतटा ज्ञान नहीं मुझे जी जानी से भाई मत पचार वरिष्ठ कलाकार यात्रा पाउडर लिखा मुह को कहुच्छे पाउडर मुह को लिखा प्रस्तुत अच्छा यात्रा इंडस्ट्री धीरे धीरे बुझी नहीं पाउडर लिभेबे नहीं पाउडर लिभे मन कथा बुझु सी कौन चाहती माने यात्रा मालिक मैंने कौन चाहती समस्त समस्त कथा मैंने मु अनुरोध करुच्ची समस्त की आपण मैंने नेगेटिव देखातुनी पॉजिटिव देखातु कहीं कला हूँ गोटे यात्रा फिल्म ये सब हूँ आमर अस्मिता अस्मिता को आम एत तलू पकईदेवानी समस्त आम सहयोग करवा ये जो बद आसी बद जल्दी जल्दी दूरे जाऊ समाधान मालिक संघ कलाकार संघ मिसिक गोटे बैठक हम खूब शीघ्र हम बैठक हम कहीं बहुत होगा लोक मैंने धीरे धीरे सब दिन चली सब नाटक धीरे धीरे बसिक बाबू समाधान हो मन कौन समाधान हो मुख्य रोल निभाती ओडिया इंडस्ट्री आप चाहिए कि आप निजे डाक कलाकार संघ मालिक संघ को मिसईकी गोटे बैठक करके समाधान करने चाहिए मुझे निश्चय चाहिए करने मुझे चेष्टा करी कारण यहाँ हवा दरकार आपण मैंने कौन भावुवे न भावुवे ये न्यूजटा गोटे कला जगत केते लोक पेट पोषुंट कला को नहीं पेट केते लोक माने पेट पोषुंट तो धंदा चलवा दरकार समाधान हो दरकार निश्चय चेष्टा करी कौन पीयूष को लेकिन सिनेमा करुच्ची आगु को पीयूष जेहेतु गोटे बड़ भल कलाकार जो बंद करले तो सी पीयूष कहीं बसिक सिनेमा कर जदि गोटे मैंने कम न मिल ब्लड प्रेसर बढ़ डायबिटीज बढ़ सब बढ़ मु उत्साहित कली आम अच्छु सिनेमा नहीं करूँ कलाकार कहीं बस मोड़ देखी देखिए 5टा प्रोड्यूसर ने वर्ष जाक जेहतु फाँका बसला 5टा प्रोड्यूसर कम करेंगे तो प्रोड्यूसर भी रेडी अच्छा करने कम पीयूष को लेकिन पीयूष खाली बस जोटा दरकार आम सिनेमा सीटा नबू कि समस्त जगह तुम प्लान कर चलो आम समस्त नहीं चलू ना कौन से नुह जोड़ा जहाँ जोड़ा दरकार करूँ सिनेमा को रोलटा देबे माने हीरो कैरेक्टर करिवे सिनेमा हेले जानिबे इन्या कोन से जो कैरेक्टर में शूट होबे बुझबरछन से कैरेक्टर नेगेटिव भी करन आप बाला नेगेटिव करन जे हम नबु डायरेक्टर जे करिवे भाबी चिंती करी आपन मन जोडा भल लागे तो खराब जने प्रोड्यूसर मत रे डायरेक्टर जे गोटे प्रति अनुभव मानती रहला सेटा भावना आपन एतो ऊपर जानी जे करिवो से करिवो भाबिवो करिवो भल लागिवो सेटा करिवो ओके अच्छा सुना अछि गोटे कथा जे टुकु ले कि आपन को एग्निस्ट जाई कि सिनेमा करिया को चाहसंती करूना किसी असुविधा नहीं बढ़िया मु तो स्वागत कली पीयूष आम संग कला 5टा प्रोड्यूसर कले पीयूष को नहीं कि बढ़िया पीयूष वर्ष जाक बस्ता कहीं आउ 5टा प्रोड्यूसर करंतु सी करंतु ये करंतु जे करंतु कला करिया दरकार बाहरले कोन दुख नहीं कहले कि जे मु नहीं मु कहि परनी हुए तो मु बाला पर से कहि